अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगाज में आपको खबर दें, सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में अहम हुकूमती बिल की मंजूरी। नादरा कोई भी शनाख्ती कार्ड 60 रोज के लिए ब्लॉक कर सकेगा। तरमीमी बिल में तजवीज। वजारत दाखिला के मुताबिक कमेटी से मंजूरी के बाद बिल सेनेट के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। शनाख्ती कार्ड हसास और नेशनल सिक्योरिटी दस्तावेज है। शनाख्ती कार्ड का गलत इस्तेमाल सिक्योरिटी और मईशत के लिए खतरा बन सकता है। जुराइम पेशा अफराद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। तरमीम के जरिए नादरा को शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के इख्तियारात मिलेंगे। गवर्नर सिंध मोहम्मद निहाल हाशमी से जापान के सफीर अकामा तसशोशी की गवर्नर हाउस में मुलाकात। जापानी सफीर की गवर्नर सिंध को मनसब संभालने पर मुबारकबाद। दौरा जापान की दावत। मुलाकात में पाक जापान ताल्लुकात, सरमायाकारी और सकाफती और तहजीबी रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों की तरबियत और महारतों के फरोग पर भी गुफ्तगू। जापान एयरलाइंस की पाकिस्तान में ऑपरेशन शुरू करने की अहमियत पर भी तबादला ख्याल। जापानी सफीर का कहना था, जापान तालीम, ज़राअत, लाइफ स्टॉक, गर्ल्स एजुकेशन, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, सेहत और एयरपोर्ट और पोर्ट सिक्योरिटी मंसूबों में ताउन जारी रखे हुए है। तालीम, टेक्नोलॉजी, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, स्कॉलरशिप्स और मुश्तरका मंसूबों में ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की शहरी रहमान की रिहाइश का आमद। गवर्नर पंजाब ने शहरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की। सरदार सलीम हैदर ने मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मुतल्लिक आपको आगाह करें कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की जानिब से शहरी रहमान से ताज़ियत की गई है। उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत की गई। डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तवानाई के प्लांट्स पर हमले 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। ये वक्फा पीर 6 अप्रैल 2026 की शाम 8 बजे तक जारी रहेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि इस दौरान ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और तवक्को है कि ईरान बेहतर पेशरफ्त करेगा। फेक न्यूज के बरक्स मुज़ाकरात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के साथ समझौता न होने का इशारा दे दिया। कहा, ईरान समझौते के लिए भीख मांग रहा है, लेकिन नहीं लगता कि अमेरिका ऐसा कर पाएगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदगी दिखाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो इस बात के बारे में यकीनी नहीं है कि आया वो ईरान को अपनाए हॉर्मज़ खोलने के लिए दी गई जुम्मा की डेडलाइन पर कायम रहेंगे या नहीं। ईरानी मुज़ाकरातकारों का रवैया गैर मामूली और अजीब है। ईरान ने जल्द संजीदगी ना दिखाई तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। ईरान फौजी तौर पर शदीद नुकसान उठा चुका, इसके पास दोबारा ताकत हासिल करने का कोई हकीकी मौका नहीं। और उधर तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने और सफीर की रिहाइशगाह के करीब शदीद बमबारी की इत्तलात हैं। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू और सफारती अमला महफूज रहे। सफारती ज़राए के मुताबिक बमबारी का सिलसिला रात तकरीबन 8 बजे शुरू हुआ। सफारतखाने के अतराफ धमाकों की आवाजें सुनाई दी। पाकिस्तानी सफारतखाने के सामने ईरानी फौज का मरकज अर्तिश वाक़े है। इम्कान है कि हमले का हदफ ईरानी फौज का मरकज ही था। सफीर मुदस्सिर टीपू पासदान इनकलाब के ज़ेर इंतजाम इलाके में मुकीम है जहां बमबारी की गई। खुशकिस्मती से पाकिस्तानी सफारतखाने या सफीर की रिहाइशगाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सफीर मुदस्सिर टीपू 20 रुकनी सफारती अमले के हमरा मामूल के मुताबिक फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक धमाकों की आवाज़ें इंतहाई शदीद थी। अमला परेशान जरूर हुआ मगर तमाम एहलकार महफूज रहे। दफ्तर खारजा के मुताबिक कशीदा सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी सफारती अमला जिम्मेदारियां निभा रहा है और हालात पर मुसलसल नजर रखी जा रही है। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा है कि 4 मुतालबात पूरे होने तक अमेरिका को जाने नहीं देंगे। ईरानी फौज ने जंग में अब तक 800 अमेरिकी फौजी हलाक और 5000 को जख्मी करने का दावा करते हुए कहा कि बमबारी से 1321 इसराइली फौजी भी हलाक हुए। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा कि जंग में 17 अमेरिकी अड्डे तबाह किए। तर्जुमान का कहना था कि अमेरिकी फौज का होटलों में छुपना जिल्लत अमेज पसपाई है। अमेरिकी फौजी हिकमत अमली की नाकामी से इसकी साख को धचका है। ईरानी फौजी तर्जुमान ने मजीद कहा कि ईरान ने साबित कर दिया कि अमेरिका F-35 तैयारे अब महफूज नहीं। उन्होंने कहा कि आलमी तिजारती गुजरगाह अपनाए हुर्मज़ अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ईरान में घरों पर अमेरिका और इसराइल के फजाई हमले जारी हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर कुम में 3 घरों पर अमेरिका और इसराइल के फजाई हमले में 6 अफराद शहीद हुए। मुतासरा जगहों पर इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। हिलाल अहमर के मुताबिक ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान पर भी अमेरिका और इसराइल के फजाई हमलों में मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत और सब्सिडी इस्लाहात पर मुशावरती इजलास पेट्रोलियम डिवीजन ने मुल्क में ईंधन की दस्तयाबी की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि पूरे मुल्क में फराहमी मुस्तहकम और मुनासिब है।
صوبائی قیادت نے سبسڈی میکانزم اور پالیسی کے اختیارات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بلا تعطل ایندھن کی فراہمی کے لیے وفاقی حکومت کی کاوشوں کو سراہا اور ایندھن کے تحفظ کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیا۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کا فائدہ صارفین تک مؤثر طریقے سے پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا، جبکہ خیبر پختونخوا کے مشیر خزانہ مزمل اسلم اور بلوچستان کے وزیر خزانہ میر شعیب نوشروانی نے بھی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے وفاقی اقدامات کو سراہا۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی گورنر ہاؤس میں ملاقات۔ گورنر پنجاب کی جانب سے سید محمد نہال ہاشمی کو گورنر سندھ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد، بین الصوبائی ہم آہنگی، تعاون اور روابط کے فروغ پر تفصیلی تبادلہ خیال، ملکی استحکام، عوامی فلاح اور ترقیاتی امور پر مشترکہ حکمت عملی پر گفتگو ہوئی، وفاقی اکائیوں کے درمیان روابط مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، عوامی مسائل کے حل اور بہتر طرز حکمرانی کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ مونسون کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اسلام آباد کے پیشگی اقدامات جاری ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت قبل از وقت انتظامات کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سمیت تمام اسسٹنٹ کمشنرز شریک ہوئے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مونسون صفائی مہم کے تحت شہر بھر کے نالوں کی صفائی جاری ہے۔ مہم کے تحت ندی نالوں کے ارد گرد بنائی گئی تجاوزات کا بھی خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ مہم کے تحت شہر بھر میں مین ہولز کے حوالے سے بھی انسپیکشن رپورٹ اجلاس میں پیش۔ اجلاس میں تمام نشیبی ایریاز کے حوالے سے رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے گزشتہ سال مونسون سے متاثرہ ایریاز کی تفصیلات بھی طلب۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن کا کہنا تھا کہ مہم کا مقصد مونسون کے دوران نکاسی آب کے عمل کو آسان بنانا ہے۔ تمام نالوں کی صفائی کے حوالے سے مہم آئندہ چند روز بھی جاری رہے گی۔ لاہور کے لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں 2 الگ الگ آپریشنز کے دوران ڈاکٹرز کے درمیان مقابلے بازی۔ ڈاکٹرز کی جلد بازی سے مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگی۔ سخت پابندی کے باوجود ڈاکٹرز نے ویڈیو بھی بنا ڈالی۔ ویڈیو ABN نیوز نے حاصل کر لی۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی مزید تفصیلات سامنے آ گئی۔ دستاویزات کے مطابق فضیلہ عباسی نے والدہ سابق MNA نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوا رکھے تھے۔ فضیلہ عباسی نے اپنی والدہ نسیم چودھری اور بھائی حمزہ عباسی کے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشنز کی۔ لاکھوں ڈالرز اور درہم بیرون ملک منتقل کیے گئے اور FBR کو پتہ بھی نہ چلا۔ 3 بینک اکاؤنٹ صرف ٹیکس ریٹرنز میں جمع کرائے گئے، جن میں بھی بے ضابطگیاں پائی گئی۔ دستاویز کے مطابق 2 لاکھ ڈالر کی دی جانے والی رسیدیں ڈرائیور اور دوستوں کے نام تھی۔ ملزمہ لاکھوں ڈالر کی تفصیلات دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ کوئی رسید یا ثبوت موجود نہیں، اس لیے ملزمہ کی وضاحت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ FIA دستاویزات کے مطابق ٹیکس گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے یہ موقف قانون کی نظر میں ناقابل قبول قرار دیا گیا ہے۔ تحقیقات کے دوران متعدد کاروباری کمپنیوں کے نام بھی سامنے آئے۔ آمدن اور ٹیکس گوشواروں میں ثابت ہوا کہ کمپنیوں کا ان سے تعلق نہیں۔ 13 لاکھ ڈالر سے زائد رقوم کی منتقلی ہوئی اور FBR کو خبر تک نہ ہوئی۔ ایرانی ہیکرز ہندلا ہیک ٹیم نے دعویٰ کیا کہ اس نے آکاش پٹل کے اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا ہے۔ گروپ کے مطابق یہ کارروائی FBI کی جانب سے ان کے ڈومین ضبط کیے جانے اور اراکین کے سر کی قیمت $10 ملین مقرر کرنے کے رد عمل میں کی گئی ہے۔ ہندلا ہیک ٹیم، جو ایک فلسطینی علامتی کردار کے نام پر رکھی گئی، ماضی میں صہیونی تنصیبات اور مخالفین کو نشانہ بناتی رہی ہے۔ امریکی حکام اس گروپ کو ایران کی وزارت انٹیلیجنس سے منسلک قرار دیتے ہیں، جس کی بنیاد مشترکہ IP ایڈریسز اور لیک ڈیٹا کے تجزیے پر رکھی گئی ہے۔ سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ امریکی اعلیٰ سطح سیکیورٹی نظام میں سنگین کمزوریوں کی نشاندہی کرتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان سائبر محاذ پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ اسلام آباد GSP+ اسٹیٹس یورپی یونین کی طرف سے دی گئی ایک خصوصی تجارتی سہولت ہے۔ پاکستان کو یہ اسٹیٹس 2014 سے ملا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ اسٹیٹس کیوں ضروری ہے اور اس کا عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچتا ہے، دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی جو GSP+ ہے، یہ ایسی فیسلٹی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، جو رسائی ہے وہ یورپی منڈیوں تک آسانی سے ہوتی ہے، کام کرنے والے مزدور ہیں ان سب کو روزگار ملتا ہے، پاکستان زر مبادلہ کماتا ہے۔ GSP+ ہے، یہ ہماری لائف لائن ہے پاکستان کے تمام مزدوروں کی، اور جو سکلڈ یا انسکلڈ ہماری ورکرز ہیں
उन सब की, उनके घरों का चूल्हा जलता है इससे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया, वतन अजीज दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां बड़े शहरों में मार्केटें दोपहर को खुलती हैं और आधी रात को बंद होती हैं। बिजली की लोड शेडिंग का रोना रोया जाता है, मगर ताजिर हजरात सूरज की रोशनी के बजाय रात में बिजली की रोशनी में काम करना पसंद करते हैं। इस हवाले से ताजिर क्या कहते हैं, हम कहाँ जाएं, पहले ही महंगाई बहुत है। मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया है कि दुनिया भर में बाज़ार जो हैं वो सुबह जल्दी खुलते हैं, शाम को जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वतन अजीज़ वाहिद वो मुल्क है जहां आधे दिन में बाज़ार खुलते हैं, आधी रात तक खुले रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमर बलोच साहब, उनसे पूछते हैं। यही हुकूमतें हमें कहती थीं कि आप ज़्यादा देर तक दुकानें खुली रखें, बराए मेहरबानी कि हमें पैसे चाहिए। इधर बात हो रही है कफ़ायत शारी की, कफ़ायत शारी करनी है उन्होंने जो खराजात करते हैं। ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि ताजिर बिजली चोर भी हैं और ताजिर माफ़ी हैं, ये बात नहीं मानते। ओ भाई, हम रात को अगर दुकानें खोलते हैं तो मुल्क को फ़ायदा होता है। अजमल बलोच साहब की आपने गुफ्तगू सुनी कि ताजर वो तबका है जो पाकिस्तान को कमा के दे रहा है, पाकिस्तान उसके सर पर चल रहा है। अगर आधी रात तक दुकानें खुलेंगी, जब लाइट का इस्तेमाल होगा, जाहिर है वो पीक आवर्स में बिजली खरीदेंगे, टैक्स पाकिस्तान को जाएगा, पाकिस्तान की माशियत बेहतर होगी। तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान का उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की कि इसका नोटिस लेना चाहिए। जी, बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। अब तक इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।